गुरुंगपाद संगतमानंद द्वारा हरि बोल। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्री गुरुंगपाद संगतमानंद द्वारा हरि बोल। श्री सुत उवाच सुत कहन्ति सुधचिते हरस्य मुनि ग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत्वादि संगे बसी विराट रूपे ब्रह्मराशि कला से बह षोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी ता नाभि कमल सकल प्रकाशी आच्छा दिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार भियाण मोह कल्प अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांति से सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार तांकरी मूल बीज एही जगते ब्रह्मा से बोलाई जाहार अंशासर बळे गगन पृथ्वी पाताळे देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी प्रथमे कुमार बयस सृष्टि उदय उपदेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिले दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञेश्वर नामे पूर्वे प्रलय काल बळे महिजे थिला रसा तळे ताकू उधरे नर हरि तक्षणे काल रूप धरी उधरी जले भसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जन हिते निष्काम भाव उपगते चतुर्थे जन्म वेद कांडे धर्म उद्देश्य कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तपसा थिले दृढ़ चिते सृष्टि कल्पने अविरते पंचमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कदर्मर घरे नाम जे कपिल बोलाई पितामातांकु ज्ञान देई नाम जे कपिल बोलाई पितामातांकु ज्ञान कही षष्ठ स्वर्गरे नर हरि अत्रिर वंशे अपतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले दत्तात्रेय रूपे सप्तमे ऋषि वीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे सप्तमे ऋषि वीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे ए रूपे पंच अवतार पालिले स्वयं भूंकर अष्टमे नाभि गृहे जात वृषभ मेरु देवी सुत कठोर अति तप कले ज्ञानी को पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषध बीज बही प्रलय जले बिहरिला रवि कुमार को रखिला एकादशरे चक्रधर से रूपे जन उपकार इंद्रिय अर्थे देवासुर क्षीर समुद्र मंथिबार
ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଦେବାସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ କପଟେ କୃମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦର ଗିରି ପୁଷ୍ପେ ବହି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଜନ୍ମିଲା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ ଅମୃତ କ୍ଷୀରା ନବୁ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଅସୁର ମୋହେ କାମ ବସେ ଚତୁର୍ଦଶେ ନୃସିଂହ ବପୁ ବିହା ବିଦାରେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ବାମନ ରୂପେ ପଞ୍ଚଦଶେ ବଳିକୁ ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ପିତାର ବଧ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶବାରେ ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପାନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁ ବଳେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ସପ୍ତଦଶରେ ସୁର କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କଲା ସତ ଶାଖା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ରାବଣ ମାରି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଲେ ଏହୁ ରାଜ୍ୟେ ଊନବିଂଶତି ରୂପେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରୀ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଆମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାରା ନିବାରିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ବୁଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କିକଟ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଜଗତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି ସେ କୋପେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ମନରୁ ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ करे धरी दुष्ट राजाଙ୍କୁ बेगे मारी अल्प प्रजा जन शेष दयारे लभिबे आश्वास से सत्यनिधि मायाधर असंख्य करे अवतार यथा अक्षय ह्रद देहे सहस्र क्षुद्र नदी बहे ऋषि देवता मनु राजा से मनुपुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जन्म हंती के अंश केते कला होई विभूति गुणे के जन्मई सकल अवतार सार किय बा देवा पटांतर निज मूर्ति चक्रधर स्वयं श्रीकृष्ण अवतार इमंते नाना रूप धरे से हरि संसारे विहरे दुष्टंग बल तेज हरि संसार रखे नर हरि विष्णुर जन्म कर्म वाणी जे यत्ने नित्य शुणी रात्र दिवस मध्य जेबे काल बंचंती कृष्ण भावे से दुख संकट तरंती जन्म मरणे नाही भ्रांति विष्णु जन्म ही जन्म हिते एमंते नाना रूप जेते स्वभावे रूप जार नाही निर्लेप निरंजन सेहि मायारे गुणे विरचित महत आदि संभूत जेसने मेघ शून्य थाई गगने धूली जे उड़ई ताहाकु दृष्टि ऊर्ध्वे देखी जे सत्य प्राय उपलखी ताहाकु बोली ज्ञानहीन एबे हो शुण मुनिजन स्वभावे दृश्य वर्ण नुहे गुण आवरी देह बहे एणु ए जीव रूप बही जन्म मरण पथे थाई सम असम रूप जेते संभवे विष्णु मायाग्रस्ते आत्मारे कल्पित ईश्वर ए तहु ब्रह्मार विचार माया मिश्रित प्राणी देवे निरस्त होई ज्ञान भावे तेबे आत्मारे आत्मा देखी निर्मल महिमा निरेखी एमंते जन्म कर्म जेते विचार करिबे तो मते कहंती जेते मुनि ध्याने ए न घटई अनुमाने परमानंद रूप चित जेते से हुई मिश्रित तेबे सन्मत ब्रह्म ज्ञान जानई तत्व ज्ञानी जन ताहार जन्म कर्म नाही वेदर गुप्त तत्व सेहि ताहांक जन्म कर्म भावे कवि वर्णिबे स्वभावे स्वभावे जन्म जार नाही
ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ। ଅମୋହ ଲୀଳା ନରହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ। ନଟ ଦେଶନେ ମାୟା କରି ମୋହରେ ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ। ଜ୍ଞାନୀ କି ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୁରବ୍ଧି ଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଏ କାଳଚକ୍ର ତାର ହସ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗ୍ରସ୍ତ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ। ଭକତ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର। ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ। ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଧରି ମନ ଦୋଷେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାର ସେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର। ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତରିଲେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେ ନିଜ ଭୁବନେ ପୁଣି ଯିବେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଶରୀରେ ହେବେ ଲୀନ। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ଶୁକ ଅନୁରାଗେ। ଏବେ କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ନରହରି ଘୋର ସଂସାର ଯିବ ତରି। ଘୋର ସଂସାର ଯିବ ତରି ଘୋର ସଂସାର ଯିବ ତରି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଶ୍ରମଲ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस संहितायां अभयसिक्ख्या प्रथम स्कंदे नैमिषारण्यपाख्याने जन्मगृह नाम तृतीय अध्याय। भीमस्या पीरणभंग मुनिरपि मति ब्रह्म यदि सुधम सुधम वा मम दोषन विद्यते। श्री गुरुंग पाद श्रमल ब्रह्मानंद एकबार हरि बोल। जगतर मंगल बोल ब्रह्मानंद एकबार हरि बोल। समस्त भक्तगण मंगल बोल ब्रह्मानंद एकबार हरि बोल। आहुर एकबार हरि बोल। श्री गुरुंग पाद श्रमल ब्रह्मानंद एकबार हरि बोल।